रखिथिबा काहे रखिथिबा आ लक्ष्य केमिति रखिबा आमको तो एपटे भोक है कौटी मुढ़ी वाला बिक्री करने को जाऊँगी डाक शुभिला आम सियाड़े गले कौटी शोष होती आम टे पद्म पोखरी आड़ को चलीगले पा पीवाई झाड़ा केमती जीवु से संपर्क में भाविले केमिति दृष्टि रखिबा केसरी राजन संगे अंग संग 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 कति महामंत्र जपुथालो कति महामंत्र जपुथालो जपुथालो बन चाहिता बन चाहिता लो चाहिता कति महामंत्र जपुथा कति महामंत्र जपुथा लो जपुथा बन चाहिता से कहते ए सब निमंते केसरी राजन अंगे अंग संग केसरी राजन किए आमर मन पड़ा जगन्नाथ बोली आम प्रमाण करते जगन्नाथ को केसरी बोली कह जाए जी केसर रे वास करती अष्टदल पद्म तार केसर गोटे कल्पना करंतु से केसर रे जी निवास करती जहाँ को अष्टदल बेढ़ी रही है से ही होती केसरी से ही होती जगन्नाथ से कहते से केसरी राजन जी जगन्नाथ तांको अंगरे अंग संग हेब तांको अंगरे अंग संग कौन हम ना दुहे मिशीजे से दुहे किए ना अनंत आउ केसरी अनंत होती बलदेव अनंत अंगरे केसरी मिशीजे ताकू लक्ष्य रखिता जहाँ को कल्की अवतार बोली कह जाए जहाँ नाम होती कल्की आउ जाना हेले गोटे जिनस को लक्ष्य रखिता ता नाम होती कल्की महामंत्र क्यों ठारू उद्भव होती क्यों ठारू प्रारंभ होती ताको टिके नजर रखिता नजर रखिबु केमती ना से ठीक की भूल तू जपुथा कल्की महामंत्र कल्की महामंत्र केमितिया ओम हरे राम कृष्ण श्याम परारम काम दाम नंद कंद दीन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म हरे राम कृष्ण श्याम परारम काम दाम नंद कंद दीन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म हरे राम कृष्ण श्याम परारम काम दाम नंद कंद दीन
ନନ୍ଦକନ୍ଦ ଦୀନ ଧର୍ମ ସାଧୁ ତେବେ ଏ ପଞ୍ଚସଖା ମେଳ ହେଲେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛିଣ୍ଡିଲା ଯେ ଏ ସବୁ ନିମନ୍ତେ 16 ଆଂଶୁ ଗାଦିକୁ ଚାହିଁଥିବା ଏବଂ ସେ ମହାନାୟକ ସେଇଠାରେ ଥିବେ। ସେ ଗାଦିରେ ହିଁ କେଶରୀଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ତେବେ କେମିତି ହେବ? ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଉଡ଼ିବ ଛତା, ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଉଡ଼ିବ ଛତା, କଳିକେ ନାଚିବେ କହେ ଅଚ୍ୟୁତା, କଳିକୁ ନାଚିବେ କହେ ଅଚ୍ୟୁତା, ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଉଡ଼ିବ ଛତା, ଅନନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଉଡ଼ିବ ଛତା। ଅନନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ହୋଇବେ ରାଜା, କାହ୍ନୁ ପରିଚାର ହେବେ। ତେବେ ଅନନ୍ତ କଣ ରାଜା ହେବେ, କାହ୍ନୁ ପରିଚାର ହେବେ କଣ, କିଭଳି ଏମିତି ଘଟଣା ହେବ? ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଅବତାର ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି କିଭଳି ହେବେ? ଅନନ୍ତଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ କେଶରୀ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ବାହାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମସ୍ତ କରାଇବେ ସେ ପରିଚାର ବା ତାଙ୍କର ଏ ଅନନ୍ତ ରୂପୀ ଅଫିସ ଭିତରେ କିରାନୀ ଭାବରେ ବା ପରିଚାର ଭାବରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଳି କଳୁଷ ନାଶନର ଏ ଅବତାର ଲୀଳା ଅଭ୍ୟାସର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଗାଦିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯାକ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ପଞ୍ଚସଖା ଗଡ଼ ବାନ୍ଧିବେ ରହିବ ମୂଳରେ, ରହିବ ମୂଳରେ, ରହିବ ମୂଳରେ, ରହିବ ମୂଳରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚସଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଗଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ରହିବେ, ବଟ ମୂଳରେ ଗଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ଜଗିକି ରହିବେ। ଆଉ କଣ ହେବ? ମାଗିଛନ୍ତି ବର ଅକ୍ରୂର, ମାଗିଛନ୍ତି ବର ଅକ୍ରୂର, ସପ୍ତ ଫଣି ସେଠାରେ, 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 ସପ୍ତ ଫଣି ସେଠାରେ। ଅକ୍ରୂର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନବାକୁ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ବାଟ ଦେଇ ମଥୁରାରୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋପକୁ। ଆଉ
फेरिला बेले बाटरे एई नदी कूले कूले एभली एक स्थान रे स्नान करू करू अक्रूर देखिथिले श्री कृष्ण बलराम रथरे नाहंती गोटी किए अछंती से रथ उपरे जे अछंती तांको मस्तक रे सप्तफणी अही गर्जन करुची रही से जलर गुड़ी को उठिकी देखुछंती जे दुई भाई रथरे अछंती ना पळेई गले गोपी गोपाल गोड़े की आसिले तांको पछे तांको नै गले कि टिके चाही देखे लेउती अक्रूर रथ परे दृष्टि देले लेउती अक्रूर रथ परे दृष्टि देले चतुर्भुजे भगवान विजय देखिले चतुर्भुजे भगवान विजय देखिले चतुर्भुजे भगवान विजय देखिले से कौन देखिले ना चतुर्भुज है कि ठाकुर विजय करछन्ति कृष्ण बलराम थिले रथरे किंतु एबे देखुछन्ति रथरे चतुर्भुज होई जणे विजय करछन्ति शिररे सपत फणी भेली अहिबर शिररे सपत फणी भेली अहिबर फुफुकार करी गर्जे फुफुकार करी गर्जे तेहु महाघोर फुफुकार करी गर्जे तेहु महाघोर फुफुकार करी गर्जे तेहि महाघोर से कहते हरिवंशरे महापुरुष अच्युतानंद लिखुछन्ति जे देखुछन्ति से चतुर्भुज विजय करछन्ति ये तो कृष्ण बलराम दी जण थिले ताले दुही बोधे मिसी जाइछन्ति बलराम जी से होछन्ति अनंत तांकर दुईटी भुज आ कृष्ण जी से होछन्ति जगन्नाथ तांकर दुईटी भुज ए दुई दुई चारि मिसी की चतुर्भुज है कि रहले आ ये अनंत तांका फणी टेकी किरी रहिले गर्जन छाड़िले फुफुकार गर्जन कले याकु अक्रूर देखिथिले आ सेही दिन से बर मागिथिले जे मु तुमको एई स्थान रे सप्तफणी भावरे निश्चित देखिबी मते एतिकी तुमे कृपा करिवो महाप्रभु जेतेबेले तुमे कल्की अवतार होई आसीबो सेतेबेले मु निश्चित भावरे एई स्थान रे तुमको भेट हेबी तेणु अक्रूर निश्चय आसीथिबे तांको गहन भक्तक मेल भितरे निश्चित अक्रूर आसीथिबे आसीबे आ केमिति आसीबे देश विदेशरु भक्त आसी हो इबे रुंड आसी हो इबे रुंड आसी हो इबे रुंड आसी हो इबे रुंड आउ अनंत केशरी नाम रे प्रभु जगुनायक प्रभु जगुनायक प्रभु जगुनायक प्रभु जगुनायक ए महाप्रभुଙ୍କର ଯେତେବେଳେ लीला লাগিব ए अनंत अंगरे केसरी जेतेबेले रहिबे तांको नाम होई जीव अनंत केसरी दामंग विद्यार्थम भगवान हरि हरि आ तांको भितरे देश विदेशरु भक्त आसिकी रुंड हेबे चतुर्पार्श्वरे जेतेबेले चतुर्पार्श्वरे रुंड हेबे तांको भितरे किए अक्रूर आसीथिबे किए उद्धव आसीथिबे केते किए देवादेवी भी आसीथिबे
केते गोपाल आसीथिबे केते गोपी आसीथिबे समस्त भक्त आसिकी रुंड हेबे आ कौन हेबो कटक रे राजा रहिबे राजधानी को नहीं राजधानी को नहीं राजधानी को नहीं राजधानी को नहीं लोकनाथ दास पड़ी गिरी क्रोटको चाही 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 ठीक कहते से राजा हेबे से अनंत केशरी आ राजधानी तांकर होची कटक कटकर अन्य अर्थ है राजधानी ए सनातन धर्मर विश्व ब्रह्मांडर राजधानी होची कटक आकु जी शुणिब सी हसिब मने मने एते न्यूयॉर्क हांगकांग एते बड़ बड़ सब जगह थाउ थाउ ये कटक कौन राजधानी विश्व ब्रह्मांडर किंतु आमे कौन करिबु कटक जेते अपरिष्कार हेइताउ जेते मशा थांतु जेते नाଳ नर्दमा थाउ जेते अळिया गदा हेइताउ किंतु पूर्वरु निर्धारित हेइकी रहिछि सेही होछि राजधानी कारण ता नाम होछि कटक कटक शब्दर अन्य अर्थ हैला राजधानी किंतु लोकनाथ दास लक्ष्य रखिछन्ति गिरिक्रोटकु कारण से जानिछन्ति एई स्थान होछि सबु लीलार मूल केंद्र ये होछि कलागिरी एवं महापुरुष जगन्नाथ दास पुणी वर्णना करछन्ति कलागिरी परे बास आंबर कलागिरी परे बास आंबर शंख चक्र गदा नथिब कर शंख चक्र गदा नथिब कर से कहते आमे निश्चित भाव में कलागिरी रे बास करिबु किंतु आम हाथ रे शंख चक्र गदा पद्म नथिब तेणु कई चिन्ह पारु नथिबे कहते ये को अनंत केशरी ये को अनंत नारायण ये को कल्कि अवतार आंक हाथ तो शंख नहीं चक्र नहीं गदा नहीं पद्म नहीं ना नहीं कल्कि अवतार खंडा तेरे ताकू चिन्हिबा केमिति साधुक गृहरे आमे खेलिबु साधुक गृहरे आमे खेलिबु वैष्णवक संगे संग होइबु वैष्णवक संगे संग होइबु वैष्णवक संगे संग होइबु से कहते आमे साधुक गृहरे खेलिबु से साधुक गृह कोठी ताकू ठौरेले चिन्हत कले आमको पाई परिबो आ आमे वैष्णवंक संगे सांग होइछि आमे तो साधु वैष्णव आंको खोजी खोजी बुलिबा ताको संगे किए बुलुची ताठी किछि कथा रहिछि कि से ठाकुर की किंतु वैष्णव को आम चिन्हवा केमिति पुणी कौन माड़ी पकाइले चिमुटा धरिले पाउंस बोली हेले अरुआ खाइले
जी एगुड़ा कर वैष्णव भावी ता सागरे रहिबा पछरे सीए जेलखाना को जीव आमे भी 2-4 दिन पे ता सागरे जीवा तेणु से कहते महापुरुष ए वैष्णव किए जेणु करी ब्रह्म कुए नयन देखिला जेणु करी ब्रह्म कुए नयन देखिला तेणु करी वैष्णव नाम बोलाइला तेणु करी वैष्णव नाम बोलाइला से कहते जी ब्रह्म को निज नयन साक्ष लक्ष प्रत्यक्ष निज आखिरे देखी ए जीवदशा भितर ए चर्म चक्षुरे आठू ताठू शुणिकी कहूनी कि लाइट जालिकी कांथ उपरे पकईकी ये ब्रह्म बोलिकी देखिली निज आखिरे निज प्रयास रे निज कर्म फल रे से ब्रह्म को जदि देखिची ताहले सेही होची वैष्णव बई अर्थात सर्वबृहत बा ब्रह्म जहाँ को कलना करा जाय पारेनी तांको उच्च केते तांको दैर्घ्य केते तांको प्रस्थ केते तांको गभीरता केते किछि कळी हुए नहीं तांको बई बोली कहा जाय संस्कृत रे स्नप कहले देखिबा तेणु तांको जे देखिछि सेही होची वैष्णव बा वैष्णव आउ कहाटू शुणिकी कि कौन सी लाइट पकईकरी यही ब्रह्म बोली यही ज्योति बोली एक कथा से कहूना तेणु जी ब्रह्म को नयन रे देखिछि सेही होची वैष्णव आउ सेही ब्रह्मदर्शी जो माने तांको सांगरे से सांग होइथिबे तेबे एते गभीर भीतर को किए जीव ताको केमिति चिन्हिबो ताको तो जुग जुग कोटि कोटि कल्प बीती गलानी ब्रह्मा चिन्हि पारनांती ताकर एते निकटवर्ती हेई तेबे से कहते जे से ताल तमाल बन जोठी रही राधा कुंड श्याम कुंड सेही स्थान रे ताको तुमे पाइबो आ सेही स्थान रो गादी अनंत बा अनंत गादी द्वादश पावछ अंतर रे थिबो से द्वादश पावछ बोले ए जो सीढ़ी तैयारी हेची एठी ए जो पाहाच से पाहाच कथा से कहउनांती से गोटे पावछ केते हाथ तेबे से मापरू मिलिबो कोन अनंत गादी तो समस्त आखिरे रही आउ कलागिरी भी समस्त जानिछंती तेबे आउ कौन सेठारे हेतिबो राज्य रे राजा जदुपति सप्तमातृकागिनी नारायणी वीर बेनिस मुखे संती बेनिस मुखे संती बेनिस मुखे संती बेनिस मुखे संती बेनिस मुखे कहते जे जो स्थान सेठी सप्त मातृका घेरी रही
राजा होइथिबे राजा जदुपति। जदुपति किए आपण माने भल भाव जानिछंती एवं जहाँ को केसरी बोली कहा जाए, जहाँ को नाम रे राज्य आ सी कौन करथिबे तांको सप्त मातृका बेढ़ी रही। तन्मध्यरु देवी नारायणी आ देवी विरजा तांको सम्मुख रे रही। आमे आज जो स्थान रे रहिछु ए स्थानर नाम नारायणी तोला। अदूर रे रहिछंती मां नारायणी ठाकुराणी, जहाँ को स्थान रे पूर्वर गहन दल अनुकूल्य रे एकाक्षर मेला कार्यक्रम सरी जाइए। से नारायणी ठाकुराणी आज ए कार्यक्रम रे समस्त दृष्टि रखिछंती एवं ए स्थानर नाम नारायणी तोला। एठारु देवींकर जेतले पार्वण पूजा हुए, दशहरा हुए, माटी जाए यही स्थान माटी जाए एवं यही स्थान रे देवी विसर्जन हुंती। आ जेते शुभ कर्म रे कलश जल निया जाए यही स्थान ही निया जाए। आर नाम नारायणी तोला एवं देवी विरजा अछंती अदूर रे। देवी विरजा मंदिर तो कहीं आम कौटी देखने जीवा आसिया बाटरे। तेरे केमिति से रहिछंती? महानदी दक्षिण रे उआस अछई, महानदी दक्षिण रे उआस अछई, विरजाई ठाकुराणी जगी बसी ठाई, विरजाई ठाकुराणी जगी बसी ठाई, विरजाई ठाकुराणी जगी बसी ठाई। पंचकोशी नाभी गया क्षेत्रते जाण, पंचकोशी नाभी गया क्षेत्रते जाण, कृष्ण जगन्नाथ अटई प्रमाण, कृष्ण जगन्नाथ अटई प्रमाण, कृष्ण जगन्नाथ अटई प्रमाण। महागुप्त स्थान राम भूपत रखिबू, महागुप्त स्थान राम भूपत रखिबू, संसार रे काल जोड़ा आय रहिथिबू, संसार रे काल जोड़ा आय रहिथिबू, संसार रे काल जोड़ा आय रहिथिबू। से कहउछंती जे तू संसार रे काल जोड़ा प्राय रही। ये कथा भारी गुप्त कथा को टिके प्रकट न करके रखिथिबु। आ कौन प्रकट करके न करिबु ना ये पंचकोशी नाभि गया क्षेत्र कथा, ए उआस कथा आउ ए कली जुगरी नाना छटा परिहास, नाना हिंसावाद ए सबु किछि भितरे ए कथा जदि तू कहबू ताले तू निजे हैरान रे पड़िबू। तेणु ताकू गुप्त रखिबू सेई स्थान जहाँ को विरजाई ठाकुराणी जगी बसिछंती। ताले आमे टिके आउ टिके ठिकଣା पाइले सेठी जाई कि जदि खोजिबा तेबे से कौन कहउछंती? ऐशान्य कोण रे शांति माता गरा सुनी, ऐशान्य कोण रे शांति माता गरा सुनी।
ମଣ୍ଡପର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯିଏ ଠାକୁରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସପ୍ତମାତୃକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଠି ସପ୍ତମାତୃକା ରହିଛନ୍ତି ମହାବଳୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭୂଇଁ ପର୍ବତରେ, ଭୁଆଶୁଣୀ ଠାକୁରାଣୀ, କଞ୍ଚନେଇ ଠାକୁରାଣୀ, ବୁଢିଆଣୀ ପାଟରେ ବୁଢିଆଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ମା ସୁନାଦେଇ ଠାକୁରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ଯଶପଡ଼ା ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ନାରାୟଣୀଙ୍କ ପୀଠ ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା। ବାକି ବିରଜାଇ ରହିଲେ କେଉଁଠାରେ ନା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିଲେ ଗରାଶୁଣୀ ନାମରେ। ସେ ଗୋପନରେ ରହିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ବିରଜାଇ ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ଏଠି ଜଗିବା କାମ ଧରି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି ପୋଷ୍ଟରେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗରାଶୁଣୀ ବୋଲି। ତେବେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯୋଉ ମାତା ଗରାଶୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିରଜାଇ ଠାକୁରାଣୀ। ମା ବିରଜାଇଙ୍କ ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସପ୍ତ ମାତୃକା ତାଙ୍କୁ ବେଢିକି ରହିଥିବେ। ଆଉ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ଆଉ ବିରଜା ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହିଥିବେ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବଡା ଆମ୍ବ ଫଳ ହୋଇବ, ଆମ୍ବ ଫଳ ହୋଇବ, ଆମ୍ବ ଫଳ ହୋଇବ, ଆମ୍ବ ଫଳ ହୋଇବ। ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଘେନି ରାଜା ବିଚାରୁଥିବ, ରାଜା ବିଚାରୁଥିବ, ରାଜା ବିଚାରୁଥିବ, ରାଜା ବିଚାରୁଥିବ, ରାଜା ବିଚାରୁଥିବ, ରାଜା ବିଚାରୁଥିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ରାଜା ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ୍ବଡା ଫଳୁଥିବ, ପୁଣି ଆମ୍ବ ବି ଫଳୁଥିବ। ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳୁଥିବ, ଆମ୍ବଡା ଫଳୁଥିବ। ଲୋକନାଥ ଦାସ ଏହିପରି ଭାବରେ ଠିକଣା ବତାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଏଇ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି, ଏଇ କଥାକୁ ମୂଳ କରିକି ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହେଇଥିବ କିଭଳି ନା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏହିପରି ଭାବରେ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ। ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଘେନିନ ରାଜା ବିଚାରୁଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଶେଷରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡେଙ୍ଗର ଭୂଇଁରେ ଜନମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ, 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 ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ। ଆଉ ଆଶା ଭରସା ମୋ ଲୋକନାଥ ଗୁହାରି, ଲୋକନାଥ ଗୁହାରି, ଲୋକନାଥ ଗୁହାରି, ଲୋକନାଥ ଗୁହାରି, ଲୋକନାଥ ଗୁହାରି, ଲୋକନାଥ ଗୁହାରି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ
ନା ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗର ଭୂଇଁରେ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ, ତାକୁ ଡେଙ୍ଗର ଭୂଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାଳିଆ ସ୍ଥାନ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିବ, ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଗିରିଧାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କଳ୍କି ହେବେ, ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ହେବେ, ସେଇ ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ଡେଙ୍ଗର ଭୂଇଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଆଶା ଭରସା ମେଣ୍ଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଲୋକନାଥ ଗୁହାରି ଜଣେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ଲୋକନାଥ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ତେବେ ଏତେ କଥା ଆମେ ବିଚାର କଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଠିକଣା ପାଇଯିବା। ଠିକଣା ପାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଗଲେ, କେମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ମନେ ମନେ ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବିବା କାଲି ସକାଳେ ବୋଧେ ଆମର କୋଠାର ମୂଳଦୁଆ ଖୋଳା ହବ କି କଣ, କି ଭାବିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିଥିଲେ ଆଉ ଦିଟା ଦାମିକା ଗାଡି କିଣି ପକେଇବା। ପ୍ରଭୁ ତ ଅନେଇଲେଣି। କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅତି ଠିକଣା କଥାଟିଏ, ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ, ସାଧୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଖେଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଇନଥିବା, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋଟେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ଯେତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବି ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋଟେ ଅନେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧର୍ମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ, ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିନୁ। ଏଇ ଆତ୍ମା ଆମର ରହିଛି, ଏ ଆତ୍ମା କିଭଳି ଜୀବ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏ ଜୀବଟି, ମୋ ଜୀବନଟି ଧରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ରୂପ ଧରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବ। ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମାଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ସେ କିଭଳି ଜୀବ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଆଉ କିଭଳି ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହରିଙ୍କ ସହ ଭେଟା ଭେଟି ହେଇପାରିବ, ଏତକ ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆମେ ମୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭୀମ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, ବେଳ ଥାଉ ବସାଧର ଜ୍ଞାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ବେଳ ଥାଉ ବସାଧର ଜ୍ଞାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ଧାମରେ କର ଗୋଚର ଦେବେ ସ୍ଥିତି ହେ, ଧାମରେ କର ଗୋଚର ଦେବେ ସ୍ଥିତି ହେ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁମ ସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି ଜଣାଇବ, ତାହେଲେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚଳପ୍ରଚଳ ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିବା କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଧରିବା କେମିତି ନା, ବସା ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଜ୍ଞାନରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କେମିତି କରିବ? ନା, ଏ ଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଧ୍ୱନି,
ये जाऊँगी आसुची जो पवन धुनी जलुची ता वार्ता बहन करी आनुची गरम लगुची पवन यही हूँ साधु आकु जे संग करिबो से तांको निकट पहुँच